whose courageous president, Abdel Fattah al-Sisi, I met here last night. I appreciate President al-Sisi's support for me. ولا أي اندهاش. إذا ما كانش نتنياهو يشوف السيسي راجل عظيم وشجاع، مين يشوفه؟ المشهد دال وموحي وبيلخص تاريخ الخيانات العربية. كلما انفض عنك شعبك وانهارت صورتك الداخلية وأصبحت لا تمتلك أي شرعية، اجري بسرعة واقلع للصهيونية. فهناك في تل أبيب تصك عقود الشرعية، شرعية تجديد أو من جديد. المعادلة بسيطة وواضحة. فشلت، أفلست، اتفضحت، انكشفت داخليا، ديلك في اسنانك وعلى إسرائيل جاري. بس بعد ما تكون أعلنت تململك من الإسلام كدين تحت شعار محاربة الإرهاب وتقبيل قدم إسرائيل ومحاربة الإسلام، قصدي التطرف، أنا آسف، بيعملهم السيسي من بدري. كل الحكاية إن الفجاجة والبجاحة زادت. فعمل لقاء عشية رأس السنة الهجرية، كل سنة وحضراتكم طيبين، مع فوكس نيوز الأمريكية. ما كانش فيه حاجة إطلاقا إلا محاربة الإسلام المتطرف. You took one of the more courageous stands I'd ever seen on the world stage as it relates to radical Islam. And I want to remind our audience what you said. And you gave a speech, and it was translated. And you were talking about the Islamic world and the destruction of the rest of the world. And you said, you raised the question. You said, is it possible that 1.6 billion Muslims should want to kill the rest of the world's inhabitants as you address the radicalism head on? That's what was courageous. I think there has been a timidity, a cowardice almost, when it comes to saying radical Islamic terror. People that say radical Islamic terrorism are criticized. But let me tell you that I want you to imagine this. If 1 in 1,000 people from the 1.6 billion Muslims becomes radicalized, how many radicalized people will be in the world? 1,600,000? And this is, of course, hypothetical. مجموعة من أخضر الكلمات اللي ممكن تسمعها ودنك في حياتك. لا أسئلة عن اقتصاد، عن شعب، عن تقدم، عن تنمية. اللقاء من أول ثانية لآخر ثانية عن محاربة الإسلاميين المتطرفين، عن مجابهة الإسلام الراديكالي. والمقارنة بتفرض نفسها علينا فرضا مع رجل آخر يقود دولة مسلمة. ده كان رده لما ذكر قدامه بس لفظ الإسلام الراديكالي. İslamist terör, terörün her türlü terörle mücadele, PKK da buna dahil, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Bir şeyi vurgulamam lazım. Çünkü halkın da bu konuyu terör ifadesi, ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın, İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek, bu o dinin mensuplarını üzer. Yani burada biz DAEŞ terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen bir Müslüman olarak, bir Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla. مش محتاجين أي تعليق، والفرق واضح والكلمات بترد على بعضها بعضا. وحذرتكم وأكدت لكم قبل كده عشرات المرات إن الإسلام والإسلاميون سيواجهون أياما قادمة صعبة وصعبة جدا، مش بس في مصر، لا، في المنطقة العربية بأسرها، وكله تحت ستارة محاربة التطرف. تصالحتم مع إسرائيل، تمام، فمتى تتصالحون مع مصر؟ الله خير.